ବଜ୍ରପାତରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜ୍ରପାତ ବିଜୁଳିରେ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତରେ ଅଧିକ ମୃତାହତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଡ଼ିଆ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଣିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବୁଲି ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ ଉପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଣିଆ ସରପଞ୍ଚ ଗିରିଧାରୀ ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନ ଡାକୁଆ, ଶିକ୍ଷକ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉର୍ଜାରାଣୀ ସାହୁ, କୌଶଳ ନାୟକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଗଣିଆ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ବୀଣାପାଣି ଯୁବକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେହିଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଭଳି ଆକସ୍ମିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀର ମୋହନ ଡାକୁଆ କହିଥିଲେ। सिमरन महाराणा मु किशोर चंद्र सरकारी उच्च विद्यालय आसी मु अष्टम श्रेणी छात्री अटे। कौन आज तुम गोटे रैली कौन रैली कर अंशुघात वज्रपात बचाई अनेक लोक मैंने मृत्युवरण कर आम बचाई स्लोगान करी आम गाँ गाँ बुलूछु। अधिक आम लोक मान सचेतन कराऊँ और स्लोगान रोचु। यही प्रति गछ प्रति अनेक दुर्घटना घटी वज्रपात। आम वज्रपात बचाई से आम स्लोगान दे गाँ सारा बुलूचु। गचर आम अधिक बचाई लोक मान सावधान कर परिचय दिंतु। मो ना महेश्वर प्रधान, किशोर चंद्र नडाल विद्यापीठर शिक्षक। कौन कहे सर आज गोटे सचेतन रैली कर स्कूल पिला आपण मैंने भी स्कूल रैली सहयोग कर रैली चलती। प्रथम मु समस्त को मोर नमस्कार जनाऊँगी एवं आम विद्यालय तरफ समस्त मोर प्रणाम जनाऊँगी। आज होमर सरकार तरफ जो विद्युत बिजुलीर घात प्रतिघात से विषय सरकार जो निष्पत्ति नि प्रत्येक विद्यालय एवं यार सब प्रति ब्लॉक वाइज स्वतंत्र तारीख निर्धारित करा जो तारीख मध्य आम सब गाँ गाँ बुली लोक मानक यही वज्रघात विषय सब सचेतन करा स्लोगान माध्यम एमाने जेपरी वज्रघात लोक मैंने बहुत मृत्युवरण करुँच मृत्युवरण किपरि लोक मैंने रक्षा पाइबे ताहा सरकार तरफ गोटे प्रस्तुत करा जहाँकि विद्यालय छात्र छात्री मानक नहीं आम गाँ गाँ बुनी स्लोगान करी से किपरि वज्रघात मध्य मुक्त पाइपर और वज्रघात हेले किपरि निजक रक्षा करें। गछ ठार वज्रघात विशेषकर आमर उच्च स्थान गछ एवं बड़ बड़ गछ से स्थान गुड़िक अत्यधिक वज्रघात सृष्टि होता है और सेगुड़ी को किपरि लोक मैंने समाधान करेंगे और रास्तार जावा समय से जितेबाला वज्रघातर सम्मुखीन होती से किभली भाव में सेठू से रक्षा पाइपर से आम सरकार तरफ जो अभिनव पंथा प्रयास कर पंथा गुड़ी आम गाँ गाँ मध्य समस्त ग्रामवासी एवं अधिवासी वृंद को सचेतन कराऊँ जे समस्ते निजक निजे बिजुली तरफ सुरक्षा रखु एवं निजे बंचतु, निज परिवार को बचातु एवं निज ग्रामवासी को से विषय सजाग करूँ जेपरी समस्ते वज्रघात ठारू भलरे बंची पारिबे एवं दूरे रही पारिबे। नयाकोट विश्वरंजन सेठी रिपोर्ट, एचआर टीवी ओडिया।